حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: ففعلنا، فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه السلام لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صل بالناس. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم بألا يتأخر. قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر. قال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاتي. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. अब्दुल्लाह बिन उतबा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, काश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत आप हमसे बयान करती तो अच्छा होता। उन्होंने फरमाया कि हाँ, ज़रूर सुन लो। आपका मर्ज़ बढ़ गया तो आपने दरियाफ़्त फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली? हमने अर्ज़ की, जी नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फरमाया कि मेरे लिए एक लगन में पानी रख दो। हज़रत आयशा ने कहा कि हमने पानी रख दिया और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर आप उठने लगे, लेकिन आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो फिर आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने अर्ज़ की, नहीं हुजूर, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया कि लगन में मेरे लिए पानी रख दो। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने फिर पानी रख दिया और आपने बैठकर गुस्ल फरमाया। फिर उठने की कोशिश की, लेकिन दोबारा फिर आप बेहोश हो गए। जब होश हुआ तो आपने फिर यही फरमाया कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपने फिर फरमाया कि लगन में पानी लाओ और आपने बैठकर गुस्ल किया। फिर उठने की कोशिश की, लेकिन फिर आप बेहोश हो गए। फिर जब होश हुआ तो आपने पूछा कि क्या लोगों ने नमाज़ पढ़ ली है? हमने अर्ज़ की कि नहीं या रसूल अल्लाह, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। लोग मस्जिद में इशा की नमाज के लिए बैठे हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहे थे। आखिर आपने हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आदमी भेजा और हुक्म फरमाया कि वो नमाज पढ़ा दें। भेजे हुए शख्स ने आकर कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको नमाज पढ़ाने के लिए हुक्म फरमाया है। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े नरम दिल इंसान थे। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि तुम नमाज पढ़ाओ, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आप इसके ज़्यादा हक़दार हैं। आखिर बीमारी के दिनों में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते रहे।
پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزاج کچھ ہلکا معلوم ہوا تو 2 مردوں کا سہارا لے کر، جن میں ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ظہر کی نماز کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھے ہٹنا چاہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے انہیں روکا کہ پیچھے نہ ہٹو۔ پھر آپ نے ان دونوں مردوں سے فرمایا کہ مجھے ابو بکر کے بازوؤں میں بٹھا دو۔ چنانچہ دونوں نے آپ کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں بٹھا دیا۔ راوی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے تھے اور لوگ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کی پیروی کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ پھر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا اور ان سے عرض کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے بارے میں جو حدیث بیان کی ہے، کیا میں وہ آپ کو سناؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ ضرور سناؤ۔ میں نے یہ حدیث ان کو سنا دی۔ انہوں نے کسی بات کا انکار نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان صاحب کا نام بھی تم کو بتایا جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 687۔